Olá, alunos do oitavo ano. Vamos a começar nossa aula de espanhol. Muy bien, vamos começar com as correções da página 32. Muito bem. Tem o correio eletrônico que um estudiante le escribe a sua professora e contesta as perguntas. Estou solicitando uma beca para estudar unos meses em Peru. Me gustaría armar un proyecto de maestría sobre aspectos culturales de ese país, heredados de las civilizaciones indígenas. El plazo termina mañana y necesito una carta de recomendación de algún profesor del curso. ¿Podría usted escribirla-me? Sei que está muy ocupada por el final del semestre, pero le agradecería si me ayudara. Perdóneme por molestarla. Atentamente, Jimena. ¿En qué notas el tipo de relación que tiene Jimena con su interlocutora? Se nota que por el uso del pronombre usted indica un tratamiento formal. ¿Cuáles fórmulas de cortesía usó Jimena? ¿Podría usted escribírmela? Le agradecería si me ayudara. Perdóneme por molestarla. São essas formas de... Poderia você escrever para mim? Lhe agradecerei se me ajudar. Perdoe-me por incomodá-la. Que estratégias usou Jimena em cada fórmula de cortesia? Jimena apelou a la buena voluntad del interlocutor e le pediu perdão ao interlocutor para atenuar sua petição. Por fim, expressou gratidão ao interlocutor antes de conseguir o que queria. Ou seja, ela apelou para a boa vontade da ouvinte, no caso da professora. Pediu perdão ao interlocutor para atenuar seu pedido. E, por fim, expressou gratidão ao interlocutor antes de conseguir o que queria. Ou seja, são estratégias do uso de cortesia para tentar amenizar ou atenuar o pedido que você faz. E acreditem, funciona na vida real muito bem. Escutamos, vimos lá, né, um textinho sobre o aniversário. Agora vamos completar aqui as afirmações. Segundo los testigos, que é testemunhas de Jeová, el cumpleaños é uma fiesta pagã. Pues la Biblia no hace referencia a la celebración del nacimiento, sino de la muerte. El cumpleaños era celebrado en las culturas egipcias, griegas y romanas. Las antiguas civilizaciones celebraban el cumpleaños de sus dioses, nobles y gobernantes. Creíam que hacer una fiesta para celebrar la vida protegía el cumpleañero de los malos espíritus. La famosa canción del cumpleaños feliz fue traducida de inglés a al menos 18 idiomas. Marca a opção que completa corretamente as frases. No caso, vocês fizeram isso, espero que escutando o áudio. Los cristianos no celebraban cumpleaños porque era una celebración sin carácter religioso. La celebración que contribuyó para difundir el cumpleaños fue la Navidad, que celebra el nacimiento de Jesucristo. Un ejemplo de prejuicio mencionado es que las mujeres y la clase baja no solían participar de las fiestas de cumpleaños en las civilizaciones antiguas. Y la tradición curiosa de Irlanda es que toma el cumpleañero a los pies y lo pone de cabeza para darles golpecitos en el suelo. Ou seja, pega o aniversariante, bota de ponta cabeça e começa a bater com a cabeça dele no chão levemente. Uma pancadinha para cada ano. Coitado de quem faz 99. Muito bem. Continuando.
A parte mais legal que foram os vídeos das esculturas pegando fogo e de explosões para todo lado. Classifique as afirmações em verdadeiras, V ou Fs, ou falsas, F. Algunas autoras conseguiram descobrir o origen comprobado de las fallas, falso. Atualmente, milhares de turistas visitam la fiesta de las fallas de la comunidad valenciana, verdade. Eu gostaria muito de participar, principalmente daquela que fica pegando bombinha e tacando no chão. Existe um grupo de pessoas encarregadas de organizar e manter viva essa fiesta, verdade. Esta celebração não tem nenhum aspecto religioso, falso. Há diferentes versões que explicam o origen dessa celebração, verdade. Continuando, contesta as perguntas sobre as falhas, né? Qual é o origen do nome falha? Falha era o nome que davam a las hogueras que os carpinteros acendiam em honor a su patrono San José. ¿Por que os carpinteros quemavam sus parotes? Porque com o fim do inverno e a chegada da primavera, e ao hacerse os dias mais largos, não eram necessários para dar a luz a seus talheres. Ou seja, não era mais necessário para iluminar os locais de trabalho. Que sátiras ou críticas haciam as falhas no passado? Exponiam a vergüenza pública e se queimavam simbolicamente pessoas e situações de la calle ou barrio de onde se plantava a falha. Ou seja, expunham a vergonha pública e se queimavam simbolicamente pessoas e situações da rua ou do bairro onde se colocava ela. Ou seja, se na sua rua ou no seu bairro tem aquelas pessoas que são verdadeira vergonha alheia e tudo mais, se fosse naquela época que tivessem falhas, iam fazer esculturas dessa pessoa, colocar no lugar e queimar e tacar fogo nela. Na falha, não na pessoa, viu? Que aspecto de las falhas foram abandonados e por quê? Foi abandonado la sátira para centrar-se em sua vertiente mais artística, porque em 1895 se criaram os prêmios e as falhas mais artísticas. O que é uma parte, podiam ter combinado os dois, continuar satirizando e sendo artístico. Quantos dias dura essa celebração e em que mês se realiza? Dura 5 dias e la realizan em março. Las palavras e sus sonidos. A continuação era escutar as palavras com suas sílabas separadas e indicar a sílaba tônica. Da primeira, fies. Da segunda, dad. Da terceira, dor. Da quarta, sion. Da quinta, di. E da sexta, ma. Ok? Agora, eu quero que vocês pausem e vão lá para a página 46, o início do capítulo 3 de espanhol. La lectura te hace libre. E aqui vem a primeira coisinha que é para vocês fazerem, que é o que? Curtir o vídeo e comentar qual a história infantil que vocês mais gostam. Ok? Não se esqueçam, curtir o vídeo, comentar qual é a história infantil que vocês mais gostam. Agora aqui, nós vamos escutar o diálogo, né? En una clase de língua espanhola de um colegio en España, la profesora decidió trabajar con los alumnos del bachillerato el género textual de los cuentos de hada. Ese es un tema conocido de todos los alumnos y que suele encantarles, pues les permite acordarse de la niñez. Para presentar el tema de una manera más cercana a la franja etaria de sus alumnos de octavo nivel, la profesora desarrolló una estrategia diferente. Escucha sua exposição. Muito bem.
Vamos escutar o que essa professora fez. 9. Buenos días, alumnos. Creo que les va a encantar el tema que nos toca para la clase de hoy. Había una vez un juego de tablero cuya pieza principal era una chica que lleva una capa con una capucha roja. ¿Se acordaron de algo, chicos? Dinos, Agustina, ¿qué te parece esa descripción? Me pareció una referencia al cuento Caperucita Roja, profe. Muy bien, Agustina. Miren esa imagen, chicos. Es una foto de divulgación de un juguete infantil basado en el cuento Caperucita Roja. ¿Qué elementos del cuento original reconocen? ¿Cuál creen que es el objetivo del juego? Profe, creo que los jugadores tienen que salvar a Caperucita del lobo. Perfecto, Agustina. Veo que ya han entendido la propuesta de la clase. Pasemos al próximo cuento. Érase una vez un chico de pelo rubio y con rizos que era un príncipe en otro planeta y que vino a la Tierra para intentar entender las amistades y explorar el resto del universo. Viajó tanto que cuando volvió a su planeta ya se había convertido en un rey y en finalcito de su vida se acordó de todo lo que aprendió sobre el extraño mundo de los adultos. Ah, ese lo sé yo, profe. Seguro que es El Principito. Me encantaba ese cuento cuando era niño. Perfecto, Alfonso. Es El Principito y realmente es un cuento encantador. Observen que el ilustrador chileno Alberto Montt reinterpreta en su viñeta el título El Principito, pues no lo asocia al diminutivo de príncipe, sino de principio, en relación de oposición con el título El Finalcito y con la imagen del príncipe ya viejecito como un rey. Qué relectura interesante, ¿no, chicos? Quiero ver quiénes no van a acordarse del próximo cuento. Había una vez una chica muy hermosa, huérfana de madre y padre, a merced de una malvada madrastra y dos feas hermanastras que envidiaban su belleza. Esa está muy fácil, es la Cenicienta. Sí, Mateo, pero esta Cenicienta es en la versión flamenca. Fíjense, prohibida por las tres malvadas de ir a la fiesta en que el príncipe elegiría una joven para casarse. Una hada madrina la ayudó, transformándola en una verdadera bailarina de flamenco, que encantó al príncipe. Salió de la fiesta apresuradamente antes de que la magia terminara. Por suerte, dejó caerse su zapato en las escaleras, lo que le ayudó al príncipe a encontrarla. Qué interesante esta idea. Seguro que nos encantaría leer ese cuento. Es verdad, Mateo. Está adaptado a nuestra cultura del flamenco. Un colegio aquí de España planteó esa idea en el afiche para divulgar un taller de danza. Ahora, para terminar, voy a enseñarles la imagen antes de escribirle el cuento. Miren esta imagen, el verdadero final de La Bella Durmiente. ¿Quién puede explicarla como si fuera un cuento? Yo, profe. Érase una vez una princesa que recibió una maldición de una de las hadas del reino que no había sido invitada para la fiesta de su nacimiento. Un día se pincharía el dedo con una aguja y dormiría. Y así lo sucedió. Pero un príncipe logró despertarla con un beso. Los dos se enamoraron, se casaron, pero no vivieron felices para siempre, como siempre pasa en los cuentos de hada. Bella Durmiente se encontró con los desafíos de la vida real: limpiar la casa, cocinar, tener hijos, vivir lejos de su familia, etc. Y su mayor desafío era convencer a su marido de que quería trabajar, tener alguna función en el reino, pero a él no le gustaba mucho la idea. Perfecto, Florencia. ¿Vieron cómo ella logró reinterpretar el cuento de acuerdo con el título del libro? Quiero que piensen sobre ese tema, pues mañana voy a proponerles una actividad sobre el poema de Gabriela Mistral en la relectura de Blancanieves. Muito bem. Percebemos o quê? Que o tema era o quê? Contos infantis, que foi falado Caperucita Roja, que é a Chapeuzinho Vermelho. Além da outra foi El Principito, que é o Pequeno Príncipe.
A outra foi a Cinderela, que em espanhol é Cenicienta. E por último, a Bela Adormecida. Tem o exercício para responder, página 47. Ok? Y los personajes de cuentos de hada. Trae la clase sobre los cuentos infantiles. Los alumnos repasaron algunos personajes y elementos relacionados al género literario. Vamos observar. El rey, la reina, la princesa, el príncipe, la bruja, el hada, el enano, el ogro, el duende, el genio, el dragón, el pirata, que mais parece um viking, la sirena, el bosque, la varita mágica e el hechizo. Muito bem. Se formos traduzir rei, rainha, princesa, príncipe, bruxa, fada, anão ou duende, ogro, duende, gênio, dragão, pirata, viking. Sereia, bosque, varinha mágica e feiticeiro. Muito bem, sabendo o nome de todos eles em espanhol, vem a nossa próxima atividade, que é uma caça ao tesouro. Que vai ser o quê? Leia as pistas e completa o caminho até o tesouro com as respostas. Escreve uma palavra ao lado da outra. Cada quadrinho desse é uma letra de cada palavra que vai fazer o caminho até chegar ao tesouro, que são essas. Es feo, se alimenta de humanos, suele ser verde, es más famoso, es el Shrek. Começa com O, né? Se vemos aqui, sabemos que vamos começar com o ogro. Então, vocês vão começar e vai pegar aqui O, G, R, O. Aí a segunda já começa daqui, que vai ser: se usa para hacer el bien o el mal. Es larga y cilíndrica, suele tener un estrella en la extremidad. Tiene el poder para hacer mágicas e encantamentos. Aí você vai escrever o nome dela aqui. E por aí vai até completar todo o caminho. Ok? Muito bem. Agora vamos ver os gêneros literários. Los alumnos del colegio en España estudiaron los cuentos de hada, un género discursivo que forma parte del género literario narrativo. Observa a continuación los tres géneros literarios y algunos de los géneros discursivos que los representan. Narrativo: relata sucesos por medio de la voz de un narrador. Por isso, né? Narrativo. Crônica, cuento, novela, mito, leyenda, fábula. El lírico expresa sentimentos ou estados de ânimos de um hablante, que se denomina hablante lírico, que é a poesia, é o nosso eu lírico. Dramático: muestra la visión del mundo del autor por medio de las acciones y habla de los personajes. Tragedia, comédia e drama. Es importante entender la diferencia entre géneros literarios y discursivos. Los géneros literarios comprenden solamente los textos que se consideran como producciones de la literatura de una lengua. Ya los géneros discursivos embarcan cualquier producción comunicativa de las actividades sociales humanas. Es decir, una conversación telefónica no es considerada un género literario, pero es posible analizarla como un género discursivo. A su vez,
Um poema é tanto um gênero literário como um discursivo. Então, gênero literário é o estilo narrativo, lírico ou dramático. E o gênero discursivo são as variações em que esse gênero literário possui. Vamos, por exemplo, dar o exemplo aqui de uma conversa no telefone. Não é um gênero literário, mas é um discurso e pode ser analisado como tal. Aqui tem uma segunda atividade e com isso nós terminamos nossa aula. Vamos ver somente gêneros literários, né? E para ter certeza de que viram a aula inteira, desculpa, tô com mania de dizer live. Eu quero que vocês, no final, me mandem a mensagem dizendo: William, eu copiei a agenda. E a agenda a ser copiada e respondida, né? São as páginas 47, 49, 50 e 51. Ok? 47, 49, 50 e 51. Com isso, vamos acabando a nossa aula de espanhol sobre gêneros literários inicialmente. Se quiserem, revisem mais, leiam o livro. E não se esqueçam de fazer o exercício. Lembrando, a primeira parte que eu peço para vocês deixarem um curtir e comentar qual é a sua história infantil favorita, eu quero o nome dela em espanhol. William, não sei. Procure no dicionário e faça. Ok? Com isso, vamos terminando a nossa aula. Não se esqueçam de lavar mãos, olhar para os dois lados antes de atravessar a rua e não aceitar doce de estranhos. Hasta luego.